Di komuniti yang sangat strong. Klmss will organize more program inclusive for all KLM community. Kita pun dapat mudahkan lagi student untuk datang ke KLM. Kita tak akan dengar satu course saja. Kita akan dengar semua. Brothers and sisters, we have come to the part that we all have been waiting for. Kita jangan pernah fikir apa yang kita belajar dekat universiti ni sudah cukup. What I love about KLM is a perfect place for us to study. With the very strong bonding, kami boleh lalui dan kami boleh put KLM pada tahap yang kami impikan. Setiap orang tu memegang tanggungjawab. Even dalam hadis Rasulullah pun ada tegaskan setiap orang tu adalah pemimpin. Banyak je ilmu yang kita belajar yang tak ada pun dalam bidang yang kita belajar sekarang ni. Learn something not only from your role but from others. It's going to be beneficial because you know yourself best. So ada pepatah Arab cakap apa tau? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tak dapat nak beri apa-apa, macam kita takkan nak dapat benda tu. Lebih kurang macam itulah. Di komuniti yang sangat strong. Klmss will organize more program inclusive for all KLM community. Kita pun dapat mudahkan lagi student untuk datang ke KLM. Kita tak akan dengar satu course saja. Kita akan dengar semua. Brothers and sisters, we have come to the part that we all have been waiting for. Kita jangan pernah fikir apa yang kita belajar dekat universiti ni sudah cukup. What I love about KLM is a perfect place for us to study. With the very strong bonding, kami boleh lalui dan kami boleh put KLM pada tahap yang kami impikan. Setiap orang tu memegang tanggungjawab. Even dalam hadis Rasulullah pun ada tegaskan setiap orang tu adalah pemimpin. Banyak je ilmu yang kita belajar yang tak ada pun dalam bidang yang kita belajar sekarang ni. Learn something not only from your role but from others. It's going to be beneficial because you know yourself best. So ada pepatah Arab cakap apa tau? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tak dapat nak beri apa-apa, macam kita takkan nak dapat benda tu. Lebih kurang macam itulah. Jadi komuniti yang sangat strong. Klmss will organize more program inclusive for all KLM community. Kita pun dapat mudahkan lagi student untuk datang ke KLM. Kita tak akan dengar satu course saja. Kita akan dengar semua. Brothers and sisters, we have come to the part that we all have been waiting for. Kita jangan pernah fikir apa yang kita belajar dekat universiti ni sudah cukup. What I love about KLM is a perfect place for us to study. With the very strong bonding, kami boleh lalui dan kami boleh put KLM pada tahap yang kami impikan. Setiap orang tu memegang tanggungjawab. Even dalam hadis Rasulullah pun ada tegaskan setiap orang tu adalah pemimpin. Banyak je ilmu yang kita belajar yang tak ada pun dalam bidang yang kita belajar sekarang ni. Alright, Assalamualaikum and good evening everyone.
Welcome to one of the most anticipated sessions in the election period, the Klmss Vice President Manifesto Presentation. This is Nur Amalia and I'll be your host for tonight. So before we start, let us recite Al-Fatiha. Alright, so for your information, the manifesto period is held for 6 days, starting from 19th of January, and tonight, 22nd of January, is the first night or first session for High Committee's manifesto presentation. The last 3 days, we had manifesto sessions with contesting main committees. From Public Relations, we have Culture and Arts and Islamic Affairs. So for those who missed out on their manifesto presentations, fret not, you can watch the live videos through our YouTube channel. And now I am very sure you all can't wait to listen to tonight's manifesto presentation. But before that, let me introduce the candidates for your future Vice President too. The candidates are none other than Sister Fairuz Kalyani. We have Brother Irfan Hamzah, Brother Muhammad Baihaqiy, and Sister Nuwaira Zafira. And there will also a Q&A session after all candidates presented their manifestos. Also, I would like to announce that unfortunately, Sister Nuwaira could not participate in our live session tonight. Instead, we will be showing her pre-recorded video for her manifesto presentation. Any questions for Sister Nuwaira will be answered in a separate video. The video will be posted later on Klmss YouTube channel and IGTV, sorry. And also, I would like to remind to all of you to ask the best questions, the most relevant to our candidate's position, because only such question will be chosen for the candidates to answer. As we don't want to drag this live session. So kindly drop the questions in the comment box below later. Your concerns are very much important for their future actions. But please bear in mind to practice a high level of professionalism when asking questions to the candidates. Okay, brothers and sisters, without further ado, let's welcome our first candidate for future Vice President 2, Sister Fairuz Kalyani from ARCOM, third year, second semester. Please welcome Sister Fairuz Kalyani. Are you there, Sister Fairuz Kalyani? So if Sister Fairuz Kalyani internet connection have problems, we may proceed to our second candidate, which is I'll give the floor to Brother Irfan Hamzah from Malcolm second year, first semester to present his manifesto. Please welcome. Alright. Thank you, Sister Amalia. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening, everyone. My name is Muhammad Irfan bin Hamzah, or you can just simply call me Irfan. I'm second year first semester student from Melcom, and maybe I can describe a little about my I don't know about my position before this. I guess I am a head of public relations and advocacy department for the student union of Office of Pago Affair, and currently, yes, I'm compete in this seat because I believe maybe I can manage well I can do my job well. So let just proceed to the manifesto presentation, I guess. Before that, I want to highlight about my mission and vision. So my mission is to assist KLM students towards a balanced community. First of all, we need to understand what is a balanced community. So balanced community is when when students or the society know what's the best for themselves and surrounding. That's why IIUM, our beloved university, practice sejahtera. We have our sejahtera center in Gombak. It is for the sustainability and humanity. So I want I want to achieve that, the balanced community that I highlight in my mission. So it is for the sake of education and well-being of us as a community of IIUM and a Muslim. And then my vision is to empower KLM on par with other Kulliyyah.
we are the only kuliah in Pago, single kuliah. I can say that we a kuliah that separated from other campus. I don't know what's the reason behind it, but it is what it is. So it is an honor if we can bring back the spirit of student activism in the heart of our student. Why student activism? Because with the student activism, we can bring our KLM's name on par with other kuliah and empower our kuliah better than now. So student activism is not only about rally, protest, or being vocal either in real life or social media, but it is also to understand the concept of good and bad governance in IIUM. We want that. We want that. That is my mission and my vision and my mission and my vision. So now, without further ado, we can proceed to my manifesto. If you see in the poster, maybe it's quite simple. Why this guy give us the very simple manifesto? What he can give to us if he win the seat? It's okay. Maybe I will explain to all of you. The first manifesto is to be a bridge between management and students. Why bridge? Because this the seat that I'm competing is vice president too. Of course, is a high committee, and they are more reachable to the administration. It is the duty of vice president to be a bridge between these two entities, which are administration and students. So the vice president act an assistant. They assist the president so that he or she can perform his duties well, efficiently, and responsibly. Often we heard in IIUM, doesn't matter Gombak, Pago, or Kuantan, where the students when the student voice out their opinions or give their heads up to the student leaders, the administration never heard that voice. I don't know whether the administration don't never listen or never heard at all. It is that's why student leaders is there. That's why vice president is there, so that he can bring your voice to the higher ups, to the administration. We want to empower student voice to a better level. This is time of change. We need to change. We don't want our students' voice being what we call disenyapkan, like that. We don't want that. We don't want that. We want their voice to be reached to the administration. Their voice is valid. It is valid, and they need to be heard. And then I can say that we are the wire. We are the wire. If in the electricity, we are the wire. So the current spirit does flow in it, but does it turn on yet? So that's why VP2 that's why I'm running for the VP2 position. Wait a minute. Peluh. So, and then the second manifesto is to oversee the moves planned by the KLMSS to meet the student needs. Every organization, I guess, every organization in the world have their own plan, have their own program that they plan for the society, for their members, right? So it is something I can say compulsory, so that they can be valid and relevant for the long term. So they come up with many programs so that it can meet the students' need and benefit them in their own way. But we need also to remember, every company, every organization have their own QC. QC we can call as a QC is quality check. OMG, where I'm sweating so much. We every company, every organization have their own QC. They have their own quality check. So VP2
is considered as a quality check of the organization. Every time program, project, or any initiative be planned by the division, by the organization, it need to be checked. It need to be revised, overseen by the higher ups. So we don't want KLMSS to be a kuliah based society that eager to organize so many programs. We don't want that. But we want KLMSS to organize a program, a project, or initiative that meet the students' need, impactful. Impactful. That's what we want. The quality over quantity. So I guess that's all manifesto. Since I just only have two manifestos in my yes, in this election, right? So actually, to be honest, I have no intention to win this election. To be honest, that is because it is not because I don't believe in me. It is not because I don't have a greater or higher self-esteem. It's not that. But I do realize that I am not suitable enough for this position, vice president too. Irfan Hamzah is not suitable enough to be in Kalamas S due to the difference of opinion that I can see, difference of opinions, cultures, and spirit that we both know, right, Sister Amalia? That's why when I present my manifesto, I use we instead of I, because I want the comrade who wins this election on 25th January do your job well and bring the spirit that I pour out just now. But if I win, I can assure you I will do my best to lead our KBS to be an outstanding KBS like in Gomba and Kuantan with the help of the new elected HICOM and our proactive division. I guess that's all from me, Sister Amalia. I'm sweating non-stop right now. Uh, that's all from me. Thank you. All right, thank you, Brother Irfan. I guess you should put some big fan beside of you. All right, that was a really good talk. I guess we all enjoyed your sharing just now. And yes, just as you mentioned, I have actually worked with Brother Irfan before this and even now. And yes, I can see that his vision, his spirits, his way of expression are different and not we say that not typical for a high position in the student society under the kuliah. But I would like to applaud you, Brother Irfan, for your courage to join the kuliah election and not stepping down just because you changed your mind or you thought you were not fit enough for the seat after you submit the form. And I would like to say that courageous, boldness, guts are not cheap and not everyone has those, and you have those three, those men. I think that are very important lah for a leader or someone who want to serve for the students. All the best and thank you, Brother Irfan. All right, so let's move on to the third candidate. I would like to call upon Brother Muhammad Baihaqiy from Malcolm second year, second semester to present his manifesto. The floor is yours, Brother Baihaqiy. Okay, thank you, Sister Amalia, for your speech. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all candidates and all the KLM students. Okay, as you know, my name is Muhammad Baihaqiy bin Shukri. I'm Malcolm student, second year, second semester. Okay, I'm joined this election on the higher position from my past position. I'm encouraged myself and I challenge myself for another challenge in this another year for vice president too. I know that's quite weird for me that from the Islamic affairs I jump a long way to get in this election as the vice president too. Okay, shall we start with my mission and vision?
Okay. My vision is to ensure the mental health stability of students is guaranteed in any situation. As we know, we as students have a lot of works, and especially in this pandemic, we also have uh, like uh, like before this we have floods, and we also have a lot of problems, inner and outside problem. But I think disturb our mental health stability too. But we as student, as people, not we cannot um, think ourselves as student. We must think ourselves as a human nature. We must help people too. We must help people in need. We must help people in need. Even is our student or out of our KLM, we must help them. Um, Mental health stability for me is very important because um, it's more than everything. Like someone has said to me, like mental health is the most important thing, more than everything that we have managed to. Okay, let's go to our vision. Students and student representative um, my opinion is students in Klmss or IMSU or MRC, we must unite together to make KLM in a better way. We must know how to communicate well, even though we, as a student representative, we must know our place. We also, as student, we also have the problem like them. So we must help the student in a better way, in a good way, so that we can know the problems that happen in the students and the problems that we can solve. So that's why communication between the students and the student representative is the most important thing if we want to make KLMSS or in other students society the more positive outcome for the problems. So let's go to my manifesto. I will brief just simple so that all of you can understand what I'm going to do if I'm being elected as your vice president too, even though um, I think I'm not quite enough because I'm going this with a lot of great people too, but I don't want to give up from now. So that we go to my first manifesto. My first manifesto is to create efforts towards improving the existing facilities in KLM. We also know that KLM have a lack of like Wi-Fi and the ATM, so that um, maybe we can do something on this thing. Put more effort on this one day, so that um, we can enjoy the facilities together, inshallah. Okay, next we go to number 2, to create a positive and open-minded thinking among the students and student representative. As I said, like my vision just now, in every problem we have among the students, or we as students and with the student representative, we must talk to them and we must tell to them. And we also, as the student representative, we must hear the students' voices, because we work for the students. We are not the leader that just only uh, sit on the first place and so that in every problem we can
tell or we can salurkan kepada pihak yang berkenaan so that the problem will be solved and we can make the problem being solved together, because we, even Klmss, IMSU and MRC, and even the students too, we as one, and we cannot like divide each other. We must stand together in every situation, in every problem. We must get through all of this together. Okay, last but not least, to provide opportunities for other students to voice out their opinions in improving the quality of leadership in a positive way. Like I said just now, as a student, I'm talking right now as a human. We as human, we have a lack of something, and everything we have a lack. So that even though we as a student representative, we always have the lack in something, so that the students have their power of their hak untuk tegur ataupun memberikan satu pandangan ataupun satu cadangan untuk macam mana nak improve, satu masalah tersebut. Maaf ya sebab saya dah campur dengan bahasa Melayu sebab saya tak disangat dengan bahasa Inggeris. Jadi pada pandangan saya, pihak pelajar pun ada hak untuk memberikan pelajar tahu apa yang kekurangan dari segi apa-apa yang kita perlu perbaiki, dan para pelajar pun tahu apa yang badan persatuan pelajar ni, apa yang diorang tengah buat. Jadi pada pendapat saya, perlulah kita meletakkan satu macam survey ataupun satu Google Form untuk student meluahkan, bukan rasa tidak puas hati dengan cara memaki ataupun menghebahkan di social media dengan menunjukkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya ataupun memalukan nama UIA sendiri. Jadi apa-apa masalah pun kita haruslah macam selesai dalam kalangan kita sendiri dan selesai dengan cara yang berhikmah. Kita tegur dengan cara yang berhikmah. Untuk tegur dengan cara berhikmah, kita perlukan ada 4 elemen, iaitu nasihat orang, cara dan keadaan. Jadi tak perlulah kita macam pelajar dan juga pelajar itu sendiri. Apa-apa pun kita seharusnya bersatu dalam apa juga keadaan, dalam apa juga masalah, supaya kita dapat harungi ujian ini sama-sama, insya-Allah. Saya rasa setakat itu saja manifesto saya pada hari ini. Saya berharap agar pelajar-pelajar semua dapat memilih calon Vice President 2 anda dengan baik, dan insya-Allah jika saya dipilih, walaupun persentasenya tu teramat rendah, tapi kalaulah saya yang dipilih, saya akan melakukan tugas ini dengan baik, dengan lebih baik daripada apa yang saya dah lakukan sepanjang saya menjadi Islamic Affairs pada tahun yang lepas. Saya akan lebih memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan menjadi a new version of myself, and I want to help the human and bring the smile in Kalyani. Thank you and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Brother Muhammad Baihaqiy. That was quite a speech from you, and I totally agree with your points on mental health, on efforts to improve existing facilities in KLM, the Wi-Fi, the ATM, and I also agree on getting through all situations, all problems together, regardless of background or society you are in. And also solving things internally with ethics, with adab that suits the situations and context that sometimes I think we experience
these things a few times already. So thank you again to Brother Muhammad Baihaqiy. Next, we will continue to a pre-recorded video. We have a pre-recorded video presented or prepared by Sister Nuwaira from Malcolm, first year, second semester, to get a clear picture of her manifesto. So let us watch her video now. Silakan, committee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira binti Zafri. Saya ialah pelajar Universiti Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa iaitu Malcolm. Baiklah, malam ini saya akan menyampaikan manifesto saya. Seperti apa yang kita tahu, KLM ni ataupun Kuliah Bahasa dan Pengurusan, pelajar-pelajar di KLM ni disatukan dengan bahasa dan juga pengurusan untuk menjadikan diri pelajar tu lebih baik dan cekap dalam berorganisasi. Jadi apabila kita berbicara tentang organisasi itu sendiri, saya sebagai calon naib presiden untuk organisasi KLMSS amat-amat mengutamakan penambahbaikan teknik pengurusan dan juga budaya kerja dalam memusatkan atau mengetengahkan hal ehwal pelajar dengan meningkatkan kepentingan dari segi kepimpinan integriti seorang pemimpin itu sendiri. Oleh kerana itu, dalam misi saya ada termaktubnya yang mana saya mengatakan saya ingin memberikan yang terbaik dalam pengurusan antara pihak universiti dan pelajar serta antara pelajar dan pelajar supaya boleh mencapai kesepakatan dan keputusan yang saling membantu dan juga menguntungkan antara kedua-dua belah pihak. Jadi kerana itulah bagi saya hal yang terpenting untuk saya menjayakan misi ini, iaitu kunci bagi misi saya ini adalah komunikasi. Dan disebabkan itulah dalam manifesto saya amat mengutamakan platform komunikasi supaya pelajar-pelajar ni boleh mendapatkan akses kepada kemudahan yang komprehensif dan juga praktikal di kampus. Jadi contoh pelaksanaan platform komunikasi untuk pelajar adalah mewujudkan satu IIUM podcast yang dikhususkan untuk IIUM Paguh sahaja. Jadi dengan adanya IIUM podcast ni, pelajar boleh mengutarakan pendapat, permasalahan dan menerima ilmu atau pandangan yang baru. Jadi dengan cara ini, komunikasi dapat dijalankan secara objektif dan semua pihak boleh lantang bersuara tentang sesuatu isu. Maka mudahlah untuk dikesan tentang ketidakcukupan dari segi fasiliti yang pelajar-pelajar hadapi. Sebab pada pendapat saya, pelajar-pelajar zaman sekarang ni adalah pelajar yang generasi yang berpendidikan, yang boleh melihat sesuatu tu dengan luas dan juga lantang bersuara dalam mengutamakan hak mereka sebagai seorang pelajar. Jadi disebabkan tu pada saya amat penting untuk mewujudkan satu platform khusus yang membolehkan pelajar-pelajar tu lantang bersuara dan membolehkan suara pelajar-pelajar tu kedengaran dan sampai kepada pihak atasan tu sendiri. Sebab kalau suara tu disuarakan sekalipun tapi tidak membuahkan hasil tetapi tidak didengar oleh pihak atasan, jadi seolah-olah suara yang dilontarkan pelajar-pelajar tidak memberi kesan dan juga hanyalah sia-sia. Jadi pada saya platform yang kita wujudkan iaitu IUM Podcast ini adalah satu platform yang sangat bagus yang mana pelajar boleh lantang bersuara dan ia menjadi bukti bahawa pelajar-pelajar kita inginkan sesuatu daripada pihak atasan itu sendiri, dan cara ini mungkin membolehkan pihak atasan untuk lebih cakna tentang hak pelajar-pelajar.
Jadi mengikut rancangan, aplikasi utama dalam pelaksanaan IUM Podcast ni akan digunakan, yang akan digunakan adalah melalui platform Spotify. Jadi kenapa saya pilih Spotify ni? Sebab pada pendapat saya, Spotify ni adalah salah satu platform yang sangat dekat dengan pelajar. Sebab orang muda zaman sekarang, kalau tak dengar lagu dekat YouTube, mereka akan dengar lagu dekat Spotify. Dan Spotify ni pun dia ada brand dia sendiri. Dia sebuah platform yang kiranya orang kenal lah kiranya, yang terkenal dan juga amat terkenal dengan dia punya features yang menarik. Dan juga Spotify sendiri pun ada mewujudkan features educational Spotify for students, iaitu podcast for students dari segi education apa semua. Jadi pendapat saya ini satu peluang yang amat baguslah untuk mewujudkan IUM Podcast yang dikhususkan untuk IUM Paku sahaja, untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk lantang bersuara tentang apa-apa perkara yang mereka ingin suarakan. Jadi dengan cara ni, secara tidak langsung kita pun dapat mewujudkan hubungan yang baik antara pelajar dan juga KLMSS itu sendiri, memandangkan Spotify ni boleh dikatakan sebuah platform yang casual, yang mana pelajar lebih selesa lah untuk bersuara, selesa untuk menyatakan pendapat mereka. Dan saya berpandangan IUM Podcast ni merupakan satu langkah awal untuk menambah baik teknik pengurusan dan budaya kerja dalam mengutamakan hak ehwal pelajar itu sendiri. Dan sejujurnya suka untuk saya selitkan kat sini juga, untuk jangka masa yang panjang, IUM Podcast ni bukan sahaja boleh menjadi platform untuk pelajar bersuara, tetapi boleh menjadi satu platform untuk memperkenalkan UIA Paguh kepada halayak ramai secara tak langsung. Jadi apabila UIA Paguh ni terkenal, maka orang luar akan lebih tahulah tentang UIA Paguh. Jadi secara tak langsung pelajar-pelajar kita pun insyaAllah akan bertambah. Kenapa saya bercakap tentang penambahan pelajar di UIA Paguh? Sebab pada saya dengan penambahan pelajar itu sendiri membantu untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti fasiliti. Sebab apabila student di Paguh ramai, maka pihak atasan itu sendiri secara sendirinya akan sedar bahawa mereka perlu meningkatkan fasiliti dan kualiti fasiliti itu untuk kesemua pelajar-pelajar yang tinggal di kampus. Jadi pada saya IUM Podcast yang saya cadangkan ini adalah satu platform yang amat bagus dan amat berguna untuk jangka masa akan panjang. Untuk jangka masa yang panjang, begitu. Jadi itu saja pembentangan manifesto saya. Saya berharap semua boleh memberi peluang kepada saya untuk melaksanakan manifesto saya ini melalui saya memegang jawatan sebagai Naib Presiden KLMSS. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alright, thank you for the prepared video by Sister Nuwaira. Even though she's not with us tonight, we hope with the video shown just now, we'll be able to clarify her manifesto. She mentioned and emphasized on communication among the students, among or with the general public community by using latest or digital platforms such as podcast, Spotify, etc. So it is indeed such interesting points to emphasize on. So, shall anyone has questions specifically for Sister Nuwaira, kindly drop your questions and the committees will pass them to Sister Nuwaira, and the video of her answers will be posted later on the KLMSS YouTube channel and IGTV. Alright, so we last but not least, we welcome
Sister Fairuz Kalyani for her to present her manifesto, as earlier she had some problems on internet connection. I hope you're okay now, Sister Kalyani. Inshallah, I try my best. All right, the floor is yours. Okay. Please welcome. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Af'alu khairan fa inna khairan sawfa ya'ti ilaik. Do good and good will come to you. First of all, I would like to thank Master of Ceremony, Sister Amalia, for inviting me, and also thank you to all of KLM community for spending your time to listen to our manifesto presentation tonight. Thank you. Alright, so first of all, before I start my manifesto presentation, I would like to introduce myself once again. Okay, my name is Fairuz Kalyani binti Roshaizad. I am an ARCOM student, third year, second semester. And disclaimer, this is not my first time contesting for one of the seats in KLM Student Society. Before this election, the current election period, I am the General Secretary for Klmss 2020-2021. Alright. So I think I would like to emphasize once again the reason I'm contesting for this position. First of all, I would like to assist in becoming one of comprehensive mediator to deliver the important information to the higher up. And secondly, I also want to become one of the agent in urging the decision making by KLM management. Alright. So next, I also would like to emphasize my vision and my mission for my vision and also my mission. First of all, I would like to explore more about the interior of management system. And for my mission, I want for my mission, I want to become one of the main agent who assists on engaging KLM student society and also KLM student. Alright, that is a brief explanation about myself, and I hope that I already answered the mystery about who is Fairuz Kalyani. Okay, next, we moving on to the important part for this manifesto presentation, and of course that is a manifesto presentation lah kan. Alright, so for this manifesto presentation, I would like to speak in Malay. Is that allowed, Sister Amalia? Alright, thank you, Sister Amalia. Alright. So, my one and only manifesto is that I want to propose an online mechanism, and that is I Mahasiswa. Alright, I feel like many people, ramai orang yang bertanya macam mana saya boleh come up dengan this idea untuk untuk propose online mechanism. Sebab pertama, saya sebagai student, saya nampak macam satu kesukaran untuk kita menyampaikan masalah ataupun kita punya komen berkaitan dengan something kepada KLMSS dan juga KLM Management, tapi melainkan hanya menggunakan platform yang macam WhatsApp, dan WhatsApp tu dia masih lagi dalam berbentuk yang tidak formal lah, orang kata like benda itu masih lagi tidak menjadi solid proof untuk kita menyuarakan satu pendapat. Bukan solid proof, bagaimana maksudnya, setiap perkara kalau kita nak mengatakan itu adalah masalah, dia mesti berbentuk penyataan masalah dalam dokumen kan. Maksudnya kita nampak benda tu, okay, this is the big issue. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah yang saya rasa sebab saya student dan anda pun student, so saya nampak ini adalah masalahnya, bila mana setiap perkara kalau kita nak kata benda tak ada masalah, kita kena ada pembuktian tau. Pembuktian macam berkaitan dengan data dan sebagainya. So barulah kita nampak ini adalah masalah dan kita perlu cater masalah ini. So saya nak menjadi salah seorang yang mengumpulkan data dari
daripada anda semua supaya benefit tu bukannya kita nak dapat untuk diri kita sahaja, tapi boleh sahaja benda itu menjadi kesinambungan untuk masa yang akan datang. Maksudnya kita tak nak guna benda tu dalam masa yang setahun ataupun 2 tahun dan seterusnya, tapi kita nak benda ni berterusan. Dan saya terinspirasi untuk kita adakan online mekanisme ni sebab saya tengok salah seorang universiti di Malaysia juga, contohnya UTP, dia ada buat satu website yang khas untuk student melontarkan diorang punya masalah dan komen dan sebagainya, tapi dengan cara yang teratur. Maksudnya dalam website tu kita ada kolom-kolom yang memisahkan ini adalah masalah, ini adalah cadangan dan sebagainya. Jadi, dan benda itu selalu di-cater every month. Tapi saya nak improvise, like kita boleh cater benda tu dengan review every week supaya benda tu kita boleh sedar dan ini adalah masalah yang besar dan kita boleh bawa kepada higher up dengan cara yang lebih teratur. Orang pun faham yang sebenarnya kita ada masalah dan kita perlu selesaikan masalah ini. Okey, jadinya kalau nak kata sejauh mana saya rasa benda itu berkesan, saya positif yang benda itu akan berkesan. Sebab apa? Saya sendiri mencari satu platform, saya mencari satu ruang yang mana saya boleh menyuarakan apa yang saya rasa benda itu bermasalah, dan cadangan saya, komen saya disambut dengan baik. Walaupun macam ada orang kata, kenapa kita tak pakai social media sahaja? Social media kita masih lagi terdedah kepada perkara macam saya cakap tadi, kita nak benda tu berdokumen, kita nak benda tu bersusun. Jadi bila kita dah ada website yang khusus untuk kita kumpulkan suara-suara pelajar dan sebagainya, kita sebenarnya dapat memudahkan urusan kita dan kita dapat macam benda tu kita dapat kompilasikan, dan bila kita nak bentang nanti kita dah ada data yang solid. So bila dah ada data yang solid, benda itu boleh membantulah untuk menyelesaikan the bigger issue yang akan datang. Macam bila kita seronok bercakap, kita macam kadang-kadang tak sedar kan masa dah berjalan sangat laju. Boleh saya tanya ke Sister Amar, saya ada lagi berapa minit ya? Ke dah habis? Tak apa, Sister yang ni boleh teruskan lagi. 3 minit lagi. Ya? 3 minit lagi. Oh, okay. Oh, panjang ya. Saya dah seronok bercakap. Jadinya, macam mana, so apa bezanya kita punya yang idea yang saya nak propose ni dengan yang dah sedia ada. Contohnya macam calon sebenarnya kata macam kita dah ada IAM confession dan sebagainya kan. Pada pendapat saya, apa yang membezakan saya punya idea dengan yang sebelum-sebelum kita telah wujud media sosial, saya rasa satu, kita boleh mewujudkan suatu benda itu dengan lebih teratur. Lebih teratur, bila mana lebih teratur dan data itu mungkin boleh sahaja tidak tepat, tapi maksudnya lebih accurate lah, walaupun taklah sempurna, tapi at least data tu kita ada. Itu yang pertama. Lepas tu kemudian yang kedua, what's the difference between yang kedua, apa bezanya adalah kita saya macam lost. Okay, tak apa. Saya macam satu sebab kita dah boleh kumpul dengan lebih teratur kan. Lepas tu yang kedua dengan adanya dia punya website ni, student tak perlu risau yang benda ni, oh saya rasa saya hanya membebas soal dia, tak ada. Sebab benda ni kita akan cater every week. Maksudnya kita tak naklah benda yang kita propose dengan cara baik tergantung sepi begitu sahaja kan. So macam kita mesti nak merancakkan penggunaan website itu sendiri. Jadi bagi saya itulah kayu ukur perbezaan yang paling utama lah antara cadangan yang saya nak bawa ini dengan yang sedia yang social media yang sedia adalah macam walaupun tidak dapat membantunya, tapi at least kita dapat ada satu tempat yang boleh mengumpulkan suara-suara anda dan tidak hanya tergantung sepi begitu sahaja. Kesimpulannya, secara ringkasnya, saya merasakan yang
kewujudan I mahasiswa ini sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi masalah-masalah student yang tidak tahu apakah platform yang sesuai diorang nak guna bila mana diorang ada nak utarakan sesuatu perkara. Jadi saya harap melalui manifesto yang saya propose ni, saya dia macam di akhirnya kuasa mengundi itu di tangan anda. Kalau anda rasa anda nak menjadi data yang saya bawa untuk kemaslahatan kita bersama, undilah saya. Kita mengemphasize sikit, undilah saya. Tapi di akhirnya saya harap amalkan politik nilai, nilai antara yang baik dan yang buruk, dan pilihlah yang anda rasa terbaik untuk diri anda dan juga untuk KLM community itu sendiri. So saya rasa dah tak ada apa kot. Thank you for lending me your time and also your ears to hear my manifesto presentation. May Allah ease your journey and also your studies for the upcoming final exam for all of the KLM student. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Ya, itu dia pendebat kita. Alright, thank you Sister Fairuz Kalyani. That is an undeniably impressive manifesto and speech, despite the fact that you are presenting outside. And it's some insider info from Sister Shahira, or known as Shiro, on the chat box just now, that you are currently in Pahang apparently. So yes, that is impressive. So yeah, I agree on her points from comprehensive mediator as the VP2 to being an agent in urging decision making in Kulliyyah. And yes, that is an interesting point on the iMahasiswa platform, because if you notice that our friend from other Kulliyyah, MSAS, Economics and Management Science, Klmss, Student Society, are doing right now, because they have their own website. So it is pretty similar. And yeah, it is really interesting to have our own platform like iMahasiswa, website to centralize all data, all surveys, all reports for us to refer. Okay, and yeah, thank you very much, Sister Fairuz Kalyani. Alright, so brothers and sisters, Alhamdulillah, we have done with manifesto presentations from our fantastic candidates for Vice President 2. So now we have come to the crucial part for tonight, which is the Q&A session. In the meantime, please keep the questions coming, because we want to know how the candidates would tackle and answer the questions. Alright, so for the first questions, committee mapping. Alright, so sekejap. So for the first question from Sister Diana Kamarina, I have a few questions. First, how do you deal with students that choose social media to voice out their opinion? Alright, and the second question is it okay not to be okay when being in a high position? Alright, interesting question. Okay, so for the first question, can we have Brother Irfan to answer it first? Please welcome. Alright. Thank you. Thank you so much, our Sister Diana Kamarina, President of Klmss. It's a great question indeed. How to deal with the student that choose social media to voice out their opinion. As for me, my answer is, as long as the things that as long as what they voice out, what is their opinion, as long as it is true and not violate the rules or MCMC or the law of Malaysia or the constitution of IUM itself, and what they conveyed in that statement is in line with what we understood, then their voice is valid. So take it into account. That is my my answer. Whether it is rude or it is in a good statement, then it's still a voice, it's still an opinion from a student. But maybe the how they deliver the question or opinion
might be different kan. Mungkin ada yang bagi kasar, ada yang ada yang bagi baik. Tetapi itu tetap opinion. We take it into account, and sekiranya apa yang dikatakan itu benar, we try to improve it and enlighten them. But if apa yang mereka katakan itu tidak benar, enlighten them, advocate them, and show them that show them that what is the true, what is the best solution or anything for their opinion. I guess that's all from me. So for the second questions, what is it just now? Is it okay not to be okay being in a high position? Is it okay not to be okay? It is like a K-drama title. It is okay not to be okay, right? It is okay not to be okay. That's my answer. The answer is the question itself. It is okay not to be okay because we are human. We are human, guys. We are human. It's not okay to be okay. But do not being not okay. Jangan jadi not okay for too long. Do not wallow in the mud for too long, for in a long time. Do not wallow in the mud. It's healthy to admit that you are not okay. Actually, that is very brave if you you tell people that I am not okay, because we are human. We have a feelings. We have mental. We need to take care of our mental health. We need to take care of our feelings too. We need to take care of our well-being. So in order for us to be okay back, we need to relax, pause a while, and then do something with that not okay. What can I say? It is not okay to be okay. Thank you. All right, very fine. Thank you. Can I have Brother Baihaqiy on screen to answer the first question from Sister Gamarina? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sister Kamarina, for your question. Okay, understand rather than I speak English. Okay, what I understand on the question is bagaimana cara untuk pelajar tersebut memilih media sosial sebagai saluran yang betul untuk memberikan opinion dalam bahasa Melayu, pendapat. Okey. Jadinya kat sini kita sekarang kena faham dalam keadaan pandemik ni, jadi amat susah untuk kita nak jumpa dengan certain high com ataupun certain student representative tu sendiri, atau kita nak tegur dia ke apa ke, jadi susah. Jadi bagi saya, tak kira lah kita nak tegur siapa sekalipun, sama ada kawan kita ke, lecturer sekalipun, siapa-siapa je lah, tak kira lah kita seharusnya kita sebagai student ataupun kita sebagai manusia sendiri, nak tegur tu perlu ada cara yang betul, ataupun tegur dalam keadaan orang macam seseorang tersebut dalam keadaan yang stabil. Contohnya kita tahu dalam keadaan yang bermasalah ataupun dalam keadaan yang tak sesuai untuk ditanya satu-satu soalan tersebut. Jadi kita janganlah menambahkan minyak ke dalam api untuk memberikan lagi tekanan kepada satu pihak tersebut. Dan seharusnya kita kena faham yang selagi teguran ataupun cadangan daripada pelajar tersebut tidak melanggar adab dan juga tidak ada kat Facebook and so on, selagi tidak violate perkara-perkara tersebut, seharusnya kita perlu faham. Dan tapi bagi saya, macam untuk tweet dekat Twitter dan sebarkan benda tu dekat social media, itu adalah satu perkara yang
tak matang lah bagi saya. Seharusnya kalau betul-betul nak tegur orang tu, just go straight forward dekat orang tu. Kita ada nombor phone sekarang, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada DM IG, DM Twitter. So lebih baik kita selesaikan masalah tersebut dengan insan tersebut sendiri tanpa melibatkan orang lain juga. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua, the second question from Sister Kamarina. Is it okay not to be okay when being in high position? Okay, baiklah bagi saya, macam saudara Ifah Hamzah cakap sebentar tadi, memang jawapan ni agak klise, tapi kita sebagai manusia kita hidup di atas bumi ini selagi kita bernyawa, selagi kita bernafas, daripada kita kecil sampailah kita kembali kepada Tuhan satu hari nanti, kita akan tetap diuji. Kita akan tetap diuji dengan berbagai masalah. Daripada kecil kita ada masalah untuk berjalan ataupun untuk bercakap, kan. Setiap tahap umur kita tu akan ada masalah yang bersesuaian dengan apa yang Allah bagi kepada kita, macam tu. Jadi macam bila kita ada di satu-satu position yang tinggi, akan ada orang yang suka kita jadi macam ketua ataupun jadi satu ataupun macam mengendalikan sesuatu badan persatuan tersebut, dan ada juga orang yang tak suka perkara tersebut. Kita kena faham yang kita ni manusia, yang akan ada orang yang suka dekat kita dan akan ada orang yang tak suka dekat kita. Itu yang satu yang kita kena terima sebagai seorang manusia, sebab tak ada satu pun dalam dunia ni manusia tersebut semua orang suka dekat dia, walaupun betul dalam agama sendiri, tapi masih ada insan-insan ataupun manusia-manusia yang tidak suka dengan apa yang Rasulullah bawa tersebut. Sama juga macam kita out of the box sikit, macam contohnya macam artis kan. Artis pun walaupun dia tak memegang satu position, tetapi dia memegang satu title sebagai public figure, betul. So public figure ni perlulah memberikan contoh yang baik kepada para peminat itu sendiri. Jadi ada juga para peminat yang sanggup memfitnah public figure tersebut sebab dengki ataupun sebab tak suka. Jadi bagi saya macam betul, it's okay untuk not to be okay, it's okay untuk kita rehat daripada sesuatu benda tersebut. It's okay untuk kita rasa down, sebab itulah salah satu proses dalam hidup kita. Kita sebagai manusia, kita seharusnya macam enjoy the process, and proses tersebutlah yang akan mematangkan kita dan menjadikan kita manusia yang lebih kuat. Ujian tersebut akan lebih mematangkan kita dan menjadikan kita sebagai seorang yang lebih berwibawa dan menjadi seorang insan yang lebih berguna pada masa akan datang, insyaAllah. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Baihaqiy atas jawapan tersebut. Can I have Sister Fairuz Kalyani to answer the first question? How do you deal with students that choose social media to voice out their opinion? Thank you, Sister Amalia. For the first question, first of all, everything will start with analyzing. If a student voice out their concern or their opinion in certain issue, first we will analyze what are the thing that they issued, and the second one, what is the reliable certain information, and that is the first step. We analyze, and after that we start to take action by asking directly the person who give their opinion on social media what his or her point of view regarding that issue, because sometimes something we read is not the same in what they try to actually convey. So after we analyze his or her point of view, then we will help by orang kata kita salurkan kepada saluran yang betul. Sebab
sometimes people vent out or give opinion on social media because they didn't know what are the suitable platform for that to issue that this is the big issue and so on. So I think that these 3 steps will help will help us to deal with the student that choose social media to voice out their opinion. Okay, that is my point of view. Thank you. Interesting point. For next question, is it okay not to be okay when being in a high position? Alright. First of all, I like to agree with both of the contestants. So brother Irfan, Hamzah, and also brother Baihaqiy, that in this life, we will face a lot of obstacle from Allah Subhanahu Wa Taala. But first of all, it's okay to not to be okay when you are in a high position, because you must remember that when you in high position, you are not alone. You have your team, you have your president, for example, your vice president, your teammate, your subcommittees, and these people that Allah sent to you is one of the reason that if you feel that you are too tired, you think that you need a rest, then you voice out your concern and you voice out your problem, because our team knows best, because they are in the same situation as us. They are the student leaders also. They also face with a lot of mental breakdown with not just about studies but also personal life. But these people, inshallah, will help you. And remember that it's okay not to be okay, but at the same time try to improve yourself, but don't push too much and don't lay back too much. Okay, that's all from me. Thank you, Sister Amalia. All right, thank you, Sister Kalyani, and all candidates for interesting answer. And can we have next question on screen from Sister Shahira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We as part of student leaders must be a pro-student organizations, and we are really welcoming to any suggestion and criticism for the sake of our campus betterment in second question in future. However, some of the students went too far by being rude to management, by scolding them, neglecting adab. How do you deal with this problem? Wow, impressive questions. Okay, so can I have Brother Baihaqiy on screen to answer this question? Okay, and thank you, Sister Amalia, for the question. Okay, future. Okay, baiklah. Dalam pada pendapat saya, dalam masalah tersebut, ini melibatkan adab sesama manusia sendiri. Tak kiralah sama ada adab kita dengan kawan-kawan, adab kita dengan orang yang lebih tua ataupun dengan sesiapa saja. Bagi saya, perkara ini amat serius dan perlu bagi saya, macam bila berkaitan dengan adab ni, pertama sekali apa-apa pun kita kena berbalik kepada diri kita sendiri. Macam mungkin dari segi adab kita tu mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan sebagai student representative yang ada student ikut dengan cara kita. Mungkin tanpa kita sedar, bila kita cakap dengan kawan-kawan kita sendiri pun kita tak jaga title kita as student representative. Macam bila jadi student representative ni ataupun wakil pelajar itu sendiri, ada banyak tanggungjawab yang kita kena jaga. Salah satunya macam kita punya maruah diri kita punya cara percakapan kita, banyak yang kita kena jaga, sebab student dan pelajar-pelajar dan pensyarah sekalipun akan always tengok salah satu society tersebut ataupun bercakap dengan orang lebih tua, mereka akan tengok kita. Tapi on the other side,
kita kena usaha dulu dengan memberikan tunjuk contoh yang baik, dan seharusnya kita kena macam bagikan macam apa, macam nak cakap sekejap, hal tak ada adab ni sendiri, kita tak boleh nak salahkan orang lain, sebab yang tak ada adab tu kita sendiri yang tak ada adab, kita sendiri yang memilih untuk jadi tak ada adab, faham tak? So macam untuk deal dengan masalah ini, kita kena kenal pastilah student mana yang terlibat tersebut, dan kita bercakap secara berhikmah, bukannya kita pergi macam DM dia terus marah-marah, kita jangan macam tu. Kita dah cara yang kita pergi serang ataupun attack, jangan macam tu. Itu akan membuatkan student akan jadi lagi takut dengan kita. Sebenarnya kita tanyalah kenapa buat macam tu, apa yang menyebabkan dia cakap macam tu. So kita boleh selesaikan masalah itu dengan cara yang baik dan tidak melibatkan social media sampai tersebar keluar. Jadi kita tak nak jadi perkara yang sebegitu lagi, insyaAllah. Okay, itu saja. Alright, thank you, Brother Baihaqiy, for the answer. Next, I would like to have Sister Kalyani. How do you deal with this problem? I mean, rephrasing the question, maybe how do you deal with the adab and ethics problem? Okay. First of all, I would like to thank you, Sister Shahira, for this I feel like question yang macam menyebabkan kita macam tu. Macam how we want to handle the student that being way too far. First of all, Islam ni adalah agama yang lembut kan. So kita start dengan sesuatu yang macam kita tidaklah start tu dengan approach yang kasar. Kita bermula dengan saya rasa jawapan saya yang pertama di soalan tadi, pertama sekali kita kena analyse dulu. Sebab kadang-kadang kita melihat sesuatu konteks tu tak sama dengan apa yang dia lihat. Sebab yang pertama, okay, kalau kita kata student tu being rude, kita tak boleh cakap macam like kita balas tu dengan cara yang macam ni kau ajar macam nak bergaduh kan. Tapi start dengan soft approach dulu, macam tanya dia dulu kenapa, apa yang menyebabkan you take this action. Sebab sesuatu benda bila kita kata masalah, dia mesti ada punca. So macam kita tanya dengan berhemah. Tapi kalaulah kita merasakan benda itu unreasonable, kita kena bukan hanya membiarkan tapi kena take action. Macam mungkin boleh start dengan bagi nasihat. Dan kalau kita merasakan yang bila kita dengar tu kita perlu untuk dengar, macam kita nak benda, kita analyse benda tu sebab kita bincang dan kita rasa benda ni adalah genting. So kita kena tolonglah dia. Maksudnya jangan biarkan walaupun dapat kita macam budak tak beradab so tak perlu kita nak cater isu ni. Tak. Kita raikan kalau dia rasa benda tu crucial, so kita bantu dia. Saya rasa itulah kot jawapan untuk soalan saya kepada Sister Shahira. Baiklah, terima kasih Sister Kalyani. Next, can I have Brother Irfan to answer the question? Alright, thank you so much, Sister Shahira and Sister Amalia for the question. It is about adab. We know that Muhammad SAW was sent to perfect the moral of the human, right? So in order for us to counter a rude person, we need to counter it with adab. We teach them with our action. First of all, how to deal is, since we are the student leader, we have a position, just lose the battle of argument, lose the battle of that communication, that what we call pergaduhan yang berlaku tu, pergaduhan mulut, pergaduhan kata serang-serang, apa kunci tu, you
you hentikan dengan you mengaku kalah tu tapi dalam diri you lah, janganlah tulis kat situ, janganlah tulis dekat dalam social media tu. And then you deal it with my this is not mine. This is Amin Mubarak punya tips tau. I am a PR in IIUM Student Union. Then Amin Mubarak once taught me about this kind of issue. You, in order how to deal with kind of person is you give 50% attack and 50% defensive statement to them. So and then you don't have to take it personally. Do not take it to your heart. Ya, maybe kita akan rasa macam sakit hati, kita akan rasa nak marah, kita akan rasa geram dengan apa yang dikatakan. But do not take it personally, yang orang kata overreact and exaggerated. And then always be calm because you are a student leader. You must be calm, you must control your emotion. Do not let your emotion control you, because once your emotion control you, you know what will happen next lah. And then after you dah calm, you dah relax, understand their concern. You must understand what's their concern. Like what Sister Kalyani said just now, apa-apa yang berlaku semuanya ada punca. Then we need to know what was the reason mereka lakukan benda-benda tu. Mereka katakan perkara-perkara sedemikian. We need to know the root cause. Like Teacher Azrin always said in the class. Then after we know, we understand what's their concern, then we must enlighten them, but with wisdom. Enlighten them with wisdom and show them that we are better in communication. We know how to cater it, and we know what action that we should take. Advocate them in a way of communication and also in action. I guess that's all from me. Thank you so much for the question, Sister Shahira. All right, thank you for the interesting answer. Okay. Next, can we move on to the next question from Dr. Amirul. Hi, Dr. Amirul. Hi, my name is Amirul, and I have one question. How will you keep your team motivated despite conflicts and obstacles? Interesting question. So, can I have Sister Kalyani to answer this first? Okay, can you hear my voice? Okay. The question is from Sir Amir. How will you keep your team motivated despite conflict and obstacle? I think like the first is, if you are when you feel that your team is currently having a conflict or low on motivation, first of all, I think like we can use musyawarah. Like a meeting with all of your team members and ask what are their problems, what make them so unmotivated, because everything start with kata-kata. If we don't, kalau kita hanya mendiamkan diri, perkara itu tidak hilang, tapi dia tetap ada, melainkan kita menyuarakan benda tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maybe you can do an activity that strengthen your bond between your team members, because sometimes kadang-kadang orang rasa tak motivate ni sebab dia rasa macam dia tak ada support, dia rasa macam dia berseorangan. So macam bila kita ada, dia macam ada tak semestinya you mendesak dia untuk bercerita. Just macam you ada, you mendengar, itu sahaja, itu pun boleh keep our teammate motivated. Lepas tu mungkin yang ketiga is kita belajar untuk kenal apa interest kita punya team, belajar mengenali lebih dalam tentang team kita, bukan hanya sebab team ini yang akan tolong kita bila kita berhadapan dengan masalah nanti. So I think that's my answer. Thank you, Sister Amalia and Sir Amir for the question. Alright, thank you, Sister Kalyani. Next, can I have Brother Irfan to answer the question?
Thank you, Dr. Amirul. For the question is a kind of mind-blowing question, I guess, because you are a student leader, you are the high com, right? So you need to make sure your team keep motivated, right, in a balance mental and physical. So, like what Sister Kalyani said, you must be there for them. You must make yourself visible and available so that they know that you are there. You are there for them to give to tell you about their problem, and you are there for you to give them your support because you are the high com. So maybe they do not take it serious and personally. Okay, maybe they will thought you are a superior, but is not superior pun. You are still a buddy for them, but they will think like that. Once apabila seseorang yang agak tinggi daripada awak berada di situ, sudah pasti macam diorang akan rasa macam, oh, orang-orang yang di atas saya ni nak dengar apa yang saya nak katakan. Diorang tahu masalah saya, diorang ambil kisah dengan apa concern yang saya bawakan. So when you are there for them, diorang rasa macam diorang dihargai dan diorang akan rasa diorang diberikan sokongan dari segi mental. Dari situ mereka akan the spirit will come back. The spirit of why they want to compete in that position akan datang balik. So and then if there kalau ada conflicts antara team, yang memang saya akan tekankan ialah face to face or around table session antara yang ada konflik tu. Sebab saya apa yang saya belajar selama ni, kalau kita ada masalah, jangan drag. Do not prolong a problem or issue. Because if you prolong kan, you akan dia akan, tahulah manusia ni jenis overthinking. Bila overthinking, mereka akan fikir macam-macam and then end up they will drag it and make it worse. So you need to cater it as possible. Face to face, face the obstacles, and solve it as soon as possible. Habis cerita situ, habis itu jangan bawa ke mana-mana dah. That's all. Stop. I think that's the first thing. First, you need to be there lah as a leader, as a high committee. You need to be there. Thank you. Alright, thank you, Irfan. Interesting answer. I can relate to that. And just want to highlight a comment from Brother Izzat. Research shows that foods have significant role in empathic emotion regulation. Belanja makan auto tu motivasi. Betul? Relatable. Ni testimoni real life lah kan? So yeah, saya setuju. Okay, can I have Brother Baihaqiy to answer the question? Okay, thank you Dr. Amirul for your question. Okay, macam mana kita nak membuatkan pasukan kita termotivasi di sebalik ujian dan konflik yang kita hadapi? Bagi saya macam first kali, kalau kita ada masalah, ini yang seharusnya seorang manusia buat yang sebagai seorang hamba Allah. Seharusnya bila kita ada masalah, kembali kepada yang pemberi masalah itu sendiri. Kita harusnya kembali kepada Allah. Itu yang terutama, yang first kali kita kena buat. Ataupun ada apa-apa je lah yang perkara yang kita silap faham ataupun yang menimbulkan isu, cakap dengan dia bila dah semua dah tenang, semua dah okey. Jangan cakap perkara tersebut bila kita dalam keadaan yang beremosi. Bagi saya, sebab emosi tiada solusi. Itu yang kita kena faham bila kita bincang dalam keadaan kedua-dua pihak dalam emosi. Dan yang ketiganya, macam kita bincang hari hati ke hati, apa yang punca pada masalah ini, apa yang tak puas hati, apa yang perlu diimprove. Dan bila bercakap pasal improvement ni, kita tak boleh nak expect manusia tu akan improve dalam masa yang singkat. Faham tak? Kat situ. Contohnya macam dia ada masalah dalam buat kerja lambat. Contohlah,
Contoh, ini saya tak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati ya, okey. Saya tak ada kena-mengena sebab ini peribadi. Tapi saya kena faham, setiap orang ada pace dia yang tersendiri. Saya tak boleh nak marah orang ataupun nak kena buat lagi cepat sikit. Kita cuma boleh guide ataupun macam ada masalah apa-apa ke, kenapa ada kerja lambat ni apa semua macam tu. Kita seharusnya menjadi guidance, bukannya menjadi seolah-olah Fir'aun yang suruh orang buat kerja, pukul orang untuk buat piramid. Tak, kita bukan macam tu. Kita seharusnya menjadi leader yang lebih mendekati anak-anak buah kita itu sendiri macam tu. Soalnya macam bila masalah dah selesai, kita build up balik. Kita jangan putus asa. Bila dah ada masalah dengan satu manusia tu, terus kita putus hubungan sampai tak bercakap, itu akan menimbulkan satu benda yang tak sepatutnya pula dan akan menimbulkan satu masalah yang baru. Ada setengah orang bila dah tak bercakap, benda tu akan mengganggu emosi dan akan so jadi macam ada masalah apa-apa pun tak kira lah dengan siapa sekalipun, bincang dengan elok-elok dan bukannya kita lepas dekat orang lain masalah tu ataupun kita lepas geram kita dekat orang lain. Itu perkara yang seharusnya kita elakkan sebagai seorang pelajar ataupun seorang leader. Sekian, terima kasih. Alright, thank you, Brother Baihaqiy. Impressive answer from him. And before we go to the next question, I would like to remind to all candidates that you have only 2 minutes maximum to answer each question because we have more questions to come. Okay, so can I have next question? From Just Q, questions to Brother Baihaqiy. Number 1, what difference do you think you can bring to KLMSS and KLM that you haven't done previously as the chairperson of Islamic Affairs? And number 2, you mentioned Google Form as a platform for students to voice out their opinions. Is it a good enough platform for students to do so? Please welcome Brother Baihaqiy. Okay, malam ni ada soalan special daripada someone. Okay, thank you to Just Q, sama ada awak saudari atau saudara. Saya amat besar hati untuk menjawab soalan anda. Baiklah, soalan yang pertama, apa perubahan ataupun perbezaan yang saya boleh lakukan kepada KLMSS dan KLM itu sendiri yang saya tidak lakukan sepanjang saya menjadi seorang chairperson Islamic Affairs. Okay, baiklah. Pertama sekali, apa yang saya perlu lakukan ialah saya perlu ubah attitude saya sendiri. Apa-apa pun perubahan yang kita nak lakukan, mulalah dengan diri kita sendiri dahulu. Kita janganlah macam, oh aku jadi macam ni salah orang tu, aku jadi macam ni salah orang ni. Tak, bukan. Apa-apa attitude, apa-apa perubahan yang kita nak lakukan, mulakan dengan diri kita sendiri dahulu. Itu yang pertama. Macam apa yang saya refleksi lah sepanjang saya jadi chairperson Islamic Affairs. Ini bukan saya nak menyalahkan mana-mana pihak, tapi saya sedar yang dengan apa yang saya tahu apa saya buat, tapi flow tu tak nampak macam tu. Jadinya kalau saya diberi peluang sekali lagi untuk menjadi vice president, insya-Allah kalau Allah izinkan, seharusnya saya kena lebih fokus dan tidak macam terawang-awangan dalam dunia saya sendiri, macam banyak macam kerjasama dan communication. Itu yang penting, yang saya rasa saya kurang. Kerjasama dan communication itu yang penting. Saya seharusnya perlu banyak communicate dan perlu banyak berikan input kepada tim saya ataupun kepada pembantu saya lah yang sebelum ni, dan supaya gerak kerja yang kami lakukan tu lebih smooth dan tidak menyusahkan mana-mana pihak. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bagi saya kena fikir apa yang saya buat tu bukanlah untuk nak kejar nama ataupun nak jadi terkenal dekat KLM. Apa yang bukan saja saya yang dapat input tu, dan malah juga student pun akan dapat input yang sama macam tu. Itu yang saya rasa saya kena lakukan untuk perbaiki diri saya yang lama, diri saya yang tahun 2021, dan untuk menjadi a new version of myself. Dan saya rasa itu apa yang saya kena lakukan jika saya diberi peluang sekali lagi, insya-Allah.
Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey. Okey, tentang Google Form yang saya cakap sebentar tadi. Bagi saya macam platform sekarang itu yang sesuai Google Form, ataupun yang kedua macam saya cakap tadi, kalaulah kita ada macam masalah ataupun ketidakpuasan hati dengan sesuatu HiCom ke ataupun mana-mana komitis KLMSS, tak kira KLMSS ke, IMSU ke, MRC ke, approach diorang dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab. Itu yang penting. Sebab kita ke macam tiba-tiba jadi macam berserabut ke sebab apa, kita tak tahu apa masalah yang diorang hadapi. Jadi kita memang ada ketidakpuasan hati tu. Jadi first mungkin kita approach Google Form tu as untuk the whole committee ataupun the whole society tu sendiri. Kalau yang kedua ni yang saya cakap approach seorang-seorang tu, kalau memang someone tu memang just ada masalah dengan the only person yang rasa tak puas hati tu, kita terus bercakap, ataupun kalau boleh message, kita message dengan cara baik, ataupun kalau call mungkin awkward kan. Jadi message tu dengan cara yang baik, cakap elok-elok apa yang tak kena, apa yang rasa perlu diimprove, apa yang rasa kurang kat sini. So kita pun mungkin boleh terima dengan hati yang terbuka dan lebih bersemangat untuk nak improve lagi diri kita. Macam tu. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Baihaqiy atas jawapan untuk dua soalan sebentar tadi. Alright, baiklah kita kita teruskan kepada soalan seterusnya daripada Sister Farah Alia. Ya, kita punya treasurer. What are the steps that should be taken by student leaders to communicate well with their team? Alright, so can I have Brother Irfan to answer? What are the steps that should be taken by student leaders to communicate well with their team? I think I already answered in the previous question kot. I selit kot. Tapi this is a specific question. So for me, the answer is you need to be a good leader. If you be a good leader, you know how to communicate if you be a good leader, you know how to communicate. You know how to tackle an issue. You know how to cater and solve the problem. So, as a good lead, if you be a good leader, of course, you can manage your team with a what can I say? Okay, cakap Melayu lah. Cakap dalam bahasa Melayu ya. Kalau bila kita menjadi seorang leader yang bagus, kita menjadi pemimpin yang terpimpin, sudah pasti kita akan dapat membina sebuah masyarakat, sebuah society, sebuah kumpulan masyarakat yang terbimbing, the guidance yang dah terbimbing lah. So kalau kita nak communicate dengan mereka, memang kita kena jadi pemimpin yang baik. Sebab kita kena merangkumi juga dengan adab, merangkumi juga dengan pendidikan, juga merangkumi dengan kita punya pemikiran dan juga kita punya, bukanlah ideologi, kita punya falsafah diri tau. Apabila kita ada falsafah diri yang bagus sebagai seorang pemimpin, kita akan mampu bertutur dan menyampaikan sebarang apa-apa dari segi komunikasi kepada kita punya tim dengan cara yang bagus dan baik. So, the steps that should be taken, of course you need to be a good leader. Apa-apa pun datang daripada diri seorang leader itu sendiri. Sebab kalau kita nak ubah, if you want to change something, we need to be the change first. We need to be the change that we want. So, and then the next step is through action. Show it through action. Kita tunjukkan kepada mereka yang kita adalah seorang leader yang mampu communicate dengan mereka dengan cara yang bagus. I rasa saya macam dah blank. Saya dah blank tau. Sebab tak tahulah. Tapi daripada saya, communication itu memang satu kunci untuk kita antara leaders dengan tim itu sendiri. Okay. Terima kasih. Alright, thank you Brother Irfan. Can I have Brother Baihaqiy to answer this question?
Okey, baiklah. Terima kasih saudari Farah. Perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dengan tim. Pertama sekali ialah dengan contohnya macam bila ada satu arahan ataupun satu tugas yang diberikan, kita seharusnya memberikan secara detail apa yang kena buat dan bahagikan tugas itu mengikut kesesuaian ahli-ahli tim tu sendiri. Dan yang keduanya, kita selalu kena update, selalu kena tanya macam okey ke, sebab kadang-kadang ialah kita kan ada yang ada dekat rumah, ada yang ada dekat mahalah, jadi kita tak tahu perjalanan hidup seseorang dekat masing-masing punya tempat tu, kita tak tahu macam mana, macam tu. Jadi kena sentiasa up to date lah dengan ahli-ahli tim tu sendiri. And kalau ada salah faham ataupun macam ketidakpuasan hati, keluar masalah tu daripada circle kita sendiri yang macam tu. Sebab bagi saya communication itu is the key, sebab apa-apa pun bermula dengan communication. Kalau kita tak cakap, kalau kita tak bagi tahu, perkara tersebut takkan terjadi dan takkan berjalan. Kalau kita tak puas hati dengan orang, kalau kita tak cakap, orang tu takkan tahu. Setengah orang boleh detect, setengah orang tak boleh. Jadi apa-apa pun communicate lah dengan cara yang baik dan cara yang berhikmah, supaya tak ada jadi salah faham ataupun terasa hati antara sesama pihak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, thank you Brother Baihaqiy for the answer. Can I have Sister Kalyani on screen? Please welcome. Okay, I'm very sorry because I'm currently on car is on the road. Okay. What are the steps that should be taken by the student leaders? Okay. Yang pertama sekali, saya rasa kita boleh start dengan berinteraksi secara maya tu okey juga, tapi first kali mungkin boleh start dengan berinteraksi dengan secara bersemuka dulu. Kenal dulu tim kita macam mana, kenal gerak kerja mereka macam mana, ataupun boleh start dengan benda-benda yang like simple, you suka colour apa. So mungkin daripada kita tahu benda basic, itu boleh membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan kita punya team. Dan kita tahu kan student leaders, diorang kalau nak ambil keputusan dia perlu bermesyuarat dan sebagainya. Jadi bila kita start dengan berbincang ataupun boleh sahaja bersembang melalui social media, ini boleh membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan kita punya teammate. That is my point of view. Alright, thank you, Sister Kalyani. I think we all understand you are on the road. It's okay. Alright, so before we proceed to the next question, I would like to clarify and apologize to all who give their question, because I don't think we can go through all questions tonight, because right now it is 10:38 p.m. So we are trying to end this live before 11. And yes, okay. So next question. Can we have next question from Sister Hamzah, our contesting candidate for Vice President 1. Dear Brother Irfan and Sister Yani, from your perspective, what is the main role of a Vice President 2? How does it differ from the role of Vice President 1? Okay. Can I have Brother Irfan to answer this question? Thank you, my fellow comrade in Student Union. Sister Ain, thank you for the question. I guess she asked this question because she competing in the Vice President 1 seat, right? So, what is the main role of a Vice President 2? How does it differ from the role of President 1? If you read the Constitution, there's no different at all. Tak ada spesifik kan Vice President 1 apa tugasnya, Vice President 2 apa tugasnya. Hanya ada functions of Vice President. That's stated in the Constitution. So
tugas ni memang of course assist the president in performing the duties efficiently, and then absent be the speaker executive meeting, something that presiden tu awak memangku tugas-tugas presiden. Tetapi as sekiranya kita ada dua seat kan, vice president 1 dan vice president 2. Manakah ada dua, barangkali boleh dipecahkan di bawah-bawah tu, kita ada banyak division under KLMSS. Barangkali vice president 1 boleh tolong cater and oversee division Islamic affair, boleh oversee public relations, right? Atau mungkin vice president 2 pula boleh tolong oversee culture and arts. Kita boleh bahagikan tugas-tugas itu sekiranya dan di samping memangku tugas-tugas sebagai seorang vice president, sebagai seorang yang membantu presiden. Itu pada pandangan saya. Terima kasih. Cakap Melayu terus. Alright, thank you Brother Irfan. Just nak tambah sikit on oversee punya part tu, because currently dalam HiCom kami ada assign lah which HiCom ni siapa akan oversee which division macam tu. Just nak clarify tu. Alright, thank you Brother Irfan. Can I have Sister Kalyani on the screen? Okay. What is the main role of a vice president 2? How does it differ from the role of vice president 1? Alright. I would like to agree with the point from Brother Irfan. Yes, sebenarnya dia macam tak banyak beza pun antara vice 1 dan vice 2, sebab kedua-duanya berfungsi untuk assist, untuk membantu in decision making ataupun menjadi pemangku kepada presiden kalau presiden absent dan sebagainya. Sebab di dalam presidential seat, ketiga-tiga tu mempunyai fungsi yang presiden, vice president dan vice president 1 dan vice president 2, kedua-duanya berfungsi presiden untuk mostly in a decision making, dan vice presidennya fungsinya adalah untuk membantu. Dan saya bersetuju juga mungkin kita boleh maksudnya setiap jawatan tu dia akan oversee position lah, kan macam Sister Amal highlight tadi, dalam KLMS sekarang pun kita amalkan benda tu. Ataupun bidang kuasa antara vice president 1 dan 2 ni kita boleh sahaja bentuk melalui perbincangan antara presiden, vice president 1, vice president 2, sebab fungsi sebenar kita nak tahu apa jawatan, apa tugas kita di dalam society, supaya kita nak elak benda tu berlaku pertindan, kita tak nak bertindan kuasa lah, macam nanti you buat ni, lepas tu I pun buat benda sekali. Jadi benda tu macam tak, orang kata tak sistematik lah bila ada kerja yang bertindan ni. Jadi kalau kita nak cantikkan benda tu, mungkin lepas ni cadangan saya melalui perbincangan, bidang kuasa tu boleh diagihkan mengikut kesesuaian dan biar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Itu jawapan saya. Terima kasih. Alright, thank you Sister Kalyani for the answer. Can I have next question from Sister Shakira, our ITD. Every time students are facing crisis, KLMSS will be collecting data to take an action. How can you prove to the students that KLMSS have done many great changes? Wow, nice question. Can I have Brother Baihaqiy to answer this? Thank you, Sister Shakira, for your question. Okay, baiklah. Bagi saya, apa yang saya nampak, macam mana kita nak buktikan yang KLMSS dah melakukan great changes. Bagi saya, macam nak cakap great changes tu, apa maksud great changes tu? Macam changes yang memberikan impak yang besar ke, ataupun just changes macam tu. Tapi bagi saya macam KLMSS banyak juga ambil macam data ataupun macam Google Form, contohnya macam memudahkan pelajar lah bila nak balik, contohnya macam waktu nak balik, macam dari segi Google Form, siapa yang nak balik ataupun siapa yang nak bawa
Nah, saya dah lakukan yang terbaik bagi saya sebab apa yang saya nampak semuanya smooth lah, dan pergerakan pelajar untuk pulang pun Alhamdulillah setakat ni macam semuanya dalam keadaan yang stabil. Dan bagi saya momentum ni seharusnya kita kekalkan dan teruskan kepada momentum yang lebih baik satu hari nanti insyaAllah, dan kita teruskan untuk membantu pelajar sekalian. Sekian daripada saya. Alright, thank you Brother Baihaqiy. Next can I have Sister Kalyani. Okay, to answer this question, I think we can take from the current tenure. Macam sebenarnya kita tahu Klmss sekarang ada buat satu posting berkaitan dengan report card. Report card tu maksudnya usaha setiap division, maksudnya apa yang dah dilakukan oleh Klmss. Dan saya rasa perkara itu boleh gangguan suara. Dan saya rasa sebenarnya benda tu dah, sebelum ni kita tak pernah buat report card tu. Setakat yang saya tahu kita tak pernah buat lagi report card yang highlight apa usul-usul Klmss sekarang. Jadi saya rasa untuk upcoming, macam mana kita nak emphasize yang benda tu dah membawa perubahan ataupun dah ada usaha, kita kena teruskan untuk guna report card ni, tapi mungkin kita boleh buat secara bulanan ke, macam bergantung kepada macam mana untuk dilaksanakan untuk masa akan datang. Dan kalau kita nak suruh orang membaca, kita tak boleh macam student wajib baca. Dia macam kita ada usaha untuk highlight usaha tu, dan student kena alert lah bagi saya. Macam walaupun kita dah posting, hatta kita buat banner sekalipun, kalau orang tak nak baca, benda tu tak bagi kesan kan. So at least mungkin kita boleh promote lah kot untuk student baca report card, review report card dan sebagainya. Sebab report card ni bagi saya sangat simple, just macam poster, dan dari situ student boleh nampak sebenarnya kita ada usaha untuk merubah satu perkara. Kita jawab daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Sister Kalyani. Akhir sekali boleh saya minta Brother Irfan untuk menjawab soalan tersebut. Okay, terima kasih Sister Shakira dan Sister Amalia. Sama juga seperti apa yang dikatakan Sister Kalyani, saya tak boleh nafikan bahawa jawapan Sister Kalyani merupakan jawapan saya juga, iaitu report card. Melalui report card kita boleh buktikan kepada student apa yang telah dilakukan oleh KBS kita di KLM ini kepada kuliah itu sendiri. Benda ni, report card ni sebenarnya kalau saya tak silap diketengahkan, dia sangat meluas digunakan pada era Jacinda, apatah namanya, saya tak sebut, di New Zealand. Kemudian agak terpengaruh ke dalam kalangan pemimpin Malaysia pada era Pakatan Harapan kan. Kemudian sekarang pun dah banyak student union di dunia, student union di dunia, dan juga our KBS kita sendiri di kuliah-kuliah lain di Gombak dan Kuantan ada yang sudah mula buat report card untuk membuktikan bahawasanya mereka telah melakukan sesuatu, mereka telah banyak memberikan inisiatif kepada pelajar-pelajar mereka. Mereka bukan sekadar pengumpul data, bukan sekadar penulis cerita-cerita dongeng pelajar-pelajar mereka di kuliah itu. Mereka bukan itu. Mereka ambil segala maklumat, segala data and take it into account, and then they do something. Mereka lakukan sesuatu. Dan melalui apa yang telah direkodkan itu, seharusnya diletakkan ke dalam report card supaya report card itu boleh dilihat dan dipertontonkan kepada pelajar-pelajar di kuliah kita. Dan di situ kita boleh tunjukkan bukti bahawasanya KLMSS telah melakukan banyak perubahan, banyak inisiatif yang memberikan kemudahan juga kebaikan kepada para pelajar kita. Jadi itu merupakan satu inisiatif yang sangat bagus untuk mendapatkan kepercayaan para pelajar di KLM. Itu sahaja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Brother Irfan. Saya setuju pasal report card dan juga Siti Yani. Seterusnya, saya rasa ni soalan okay. Soalan daripada Sister Farah Surhana Sofia. Candidate untuk VP1. Hello candidates, I have a question. In short, why should we vote for you? Okay, saya rasa saya minta untuk kandidat semua jawab dengan sangat-sangat ringkas sebab kita dah 10:49. Okay, silakan Sister Yani. Sister Kalyani ada ke tu? Kalau Sister Kalyani tidak dapat untuk live sekarang, tak apa, kita pergi kepada Brother Irfan. Brother Irfan, are you there? Yep. Okay. Why should you vote me? I guess it's because of student activism. That's all. Okay. Very short. Nice. Alright, so can I have Brother Baihaqiy? Okay. Why should you vote me? Because I'm your student of KLM. So, just that. Thank you. Alright, thank you Brother Baihaqiy. Interesting. Student of KLM. Okay. Do we have another question? Oh, again from Dr. Amirul. How do you balance up between students' expectations and management's expectations? Well, I can relate to that. So can I have, I think this is our last question for tonight. So can I have Brother Irfan to answer this question from Dr. Amirul? Okay, thank you so much, Dr. Amirul. I try to keep it short. To balance the students' expectation and management expectation is quite hard because at the end, you will be caught in the middle. You akan tersepit di tengah-tengah antara para pelajar dan juga administration. Itu memang suatu perkara yang sangat membimbangkan, tetapi perkara itu memang benar-benar berlaku. So, in order for you to balance it, you must know and find out what is their expectation to you. Apa yang mereka inginkan daripada anda, apa mereka punya expectation kepada anda. Dapatkan maklumat itu sekurang-kurangnya supaya anda boleh tackle pula seterusnya, iaitu you can be realistic. You akan boleh jadi realistik untuk menilai sama ada expectation tersebut adalah bagus ataupun akan memakan diri anda. Itu ialah perkara yang kedua. Dan yang ketiga ialah melalui good communication. Kita selalu cakap dengar, good communication is the key. Communication is the key. Tetapi kita selalu gagal untuk menjadikan communication itu sebagai satu kunci. Jadi di sini ingin saya highlightkan good communication is really important. Sebabnya kita ada dua entiti yang perlu kita jaga, yang perlu kita kisahkan dan hiraukan. Jadi melalui good communication, ini sekurang-kurangnya mampu memperbaiki semula anda punya reputasi yang mungkin tarnish atau mungkin sedikit goyah begitu. Dan apa yang saya boleh simpulkan, do not let expectations and opinion of other people affect your decision or your life or your student society itself, because we don't want their expectation limit the idea, limit who you are. I guess that's all. Thank you, Dr. Amirul. Alright, thank you, Brother Irfan. Can I have next Brother Baihaqiy to answer this question? Okay, thank you Dr. Amirul for your question. Baiklah, pada pendapat saya, untuk menyeimbangkan expectation pelajar dan juga expectation management, kita seharusnya menjadi the best version of ourselves. And bagi saya, student representative ni ibarat macam jabatan untuk menghubungkan student dan juga management itu sendiri. Kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan management, kita seharusnya membawa suara student itu dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan apa-apa spekulasi yang lebih memburukkan lagi keadaan. Jadi macam
bagi saya macam yang saudara Irfan cakap sebentar tadi, communication itu is the cara ataupun bercakap dengan cara yang berhikmah dan cara yang kedua-dua pihak itu boleh terima dan boleh blend in dengan cara tersebut. Saya rasa sekat itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada Baihaqiy. Can I have last person to answer this question? Sister Kalyani, are you there? Yes, I'm here. Alright, how do you balance out between student expectation and management expectation? Okay, selaku saya rasa wakil yang pernah duduk di dalam student society, student expectation kadang-kadang dia orang expect tinggi dekat bila dengar student society, so macam mestilah korang sangat-sangat meraihkan expectation student, tapi kadang-kadang kita sebenarnya pun student, kita bukan Iron Man, kita bukan Superman. Maksudnya expectation tu kadang-kadang student expectation ni kadang-kadang tak seiring dengan apa yang management punya expectation, sebab dalam keadaan kita nak memenuhi expectation student, kita pun kena meraihkan juga expectation daripada management. Jadi saya rasa salah satu solusi yang kita boleh buat adalah do check and balance. Maksudnya do check and balance lah. Maksudnya jangan pukul rata dan jangan ambil satu benda tu bulat-bulat. Just check and balance. Okay, that's the answer for the question. Thank you. Alright, thank you, Sister Fairuz Kalyani, for the answer. So, congratulations to all candidates tonight for the thoughtful answers. We hear to many interesting and intriguing answers for tonight. Brothers and sisters, that wraps up our manifesto presentation for tonight. Unexpectedly, we are reaching to 11 p.m. Right now, it's 10:56. So I am guessing that you probably have decided whom to vote for after listening to their manifesto and Q&A session just now. Don't forget for tomorrow the manifesto presentation of the contesting candidates for Vice President 1, Sister Farah Suhana Sofia and Sister Nurul Hamzatul Ain. The manifesto session would be at the same time, same channel, same MC, here on YouTube Klmss Student Society. We hope that more people will join the session to see your future leaders, because each of you has to vote. The future of Klmss is in your hands. Finally, to all candidates, please ensure to observe your ethics and adab while campaigning. On behalf of the Klmss Election Commission, thank you all for making time in your busy schedule to join us here tonight, and we wish the best to all contesting candidates. Assalamualaikum, good night, and thank you. See you tomorrow.